फ्रेंड्स हेवी चेस्ट में डबल कटिंग करवा। फ्रेंड्स आज आम डबल कटिंग करवा। ये हूँ मेन फैब्रिक अच्छी डायरेक्ट मेन फैब्रिक उपर कटिंग करवा। मेजरमेंट गुड़िक जाणवा। आमर मेजरमेंट हूँ लेंथ हूँ 13, शोल्डर हूँ 14, अपर चेस्ट 36 हाफ आउ फुल चेस्ट हूँ 39, कमर हूँ 35। यही मापर आम कटिंग करवा। कपड़ा 2 फोल्ड कर देछि। मो आड़ी रखी बंधा साइड, अपर पक्ष रखी खोला साइड। आमर चौड़ा हूँ छाती 4 भाग 1 भाग प्लस 1.5 इंच। आमर लंब हूँ 13 कौन करवा 1 इंच प्लस करके मार्क दवा। 14 13 इंच लंब 1 इंच प्लस हेल्ले 14 इंच। 14 इंच गोटे मार्क दवा। आउ गोटे मार्क से 14 इंच रे दवा। ये बैक पार्ट कटिंग होउची। हमर शोल्डर होउची 14। शोल्डर 14 हेल्ले तार 2 भाग 1 भाग नेले 7 इंच। 7 इंच रो आम कौन करते 2 इंच माइनस कर दवा। माइनस कर देले हमर 5 इंच रहिबो शोल्डर। जेहेतु आम 10 इंच गभीर बेक करवा आम 5 इंच नवा शोल्डर। 5 इंच रे मार्क दवा। तापर हाथर गोले नवा। हाथर गोले होउची छातीर 6 भाग 1 भाग। 6 भाग 1 भाग हेल्ले 6 इंच हेबो। 6 इंच हेबो आम जेहेतु डीप बेक करवा आम कौन करवा हाफ इंच कमी दवा। आम 5.5 रे मार्क दवा। पाँच इंच हाफ रे मार्क देले ये कौन करे पॉइंट पॉइंट सब जोड़ी दवा। देखीदवा 5 इंच जो उठेब से गोटे मार्क दवा। तापर हाथ जोड़ी दवा। एबे मार्क दे दवा। गार टाण देले हाथर गोले सुन टाण दवा। एबे चेस्ट नवा। चेस्ट होउची अपर चेस्ट होउची 36 हाफ। 36 हाफ को 4 भाग 1 भाग नेले 9 इंच। 9 इंच रे आउ 2 सुत अधिका जो हाफ इंच 2 सुत अधिका गोटे मार्क देले गार टाण दवा। आम ए कमर माप नवा। कमर हूँ आमर 35। 35 को 4 भाग 1 भाग नवा आसीज 8.5 2 सुत। ताधर 1 इंच प्लस कले आमर आसीज 9.5। 9.5 2 सुत। 9.5 2 सुत रे मार्क दवा। चेस्ट पाखे गोटे मार्क दे दवा। ए पॉइंट को ए पॉइंट जोड़ी दवा। जोड़ी देले आउ एक्स्ट्रा नवा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एवं कटिंग मार्जिन से पॉइंट को से पॉइंट जोड़ी दवा। एवं काखर सेप दवा। 1 इंच रे मार्क दवा। 1 इंच रे मार्क देकी साइज भाव सेप दे दवा। सेप दे की हाथर गोले पाखे हाफ इंच तल को सेपटा दवा। कारण आमर हाथर गोले आमर जेहेतु डीप बेक होउची सेठी आमर तल को सेप देले सेठी काख पाखे कपड़ा जाकी हिकी रहिबो नै। ए प्लीट पकेबा। प्लीट होउची सिलाई मार्जिन टे पके दे 2 भाग कर दबा। 2 भाग करके तार मिडिल पॉइंट रे मार्क दवा। मिडिल पॉइंट मार्क देले एवं लंब भाव 4 इंच रे मार्क दवा। लंब भाव 4 इंच रे मार्क दवा। 1 इंच रे आमर प्लीट पकेबा। मझी पॉइंट रु सेपटे हाफ एपटे हाफ से अनुसार मार्क दवा। गार टाण दवा।
आम शोल्डर जे 5 इंच 3 इंच गोटे मार्क दबा 2 इंच नवा गलार चौड़ाटा लंब भाव में नवा 10 इंच गभीर नवा बेकर 10 इंच गभीर नवा 10 इंच गोटे मार्क देले तापर एमती चौड़ा भाव में 2.5 इंच मार्क देवा मुझे 2.5 इंच नौचे आप चाहिए भी से 2 इंच सेप दे पारे जेकोसी डिजाइन भी करें। एबे कौन करे पॉइंट को पॉइंट जोड़ीदेवा आम कौन करे ए पॉइंट को आर पॉइंट जॉइंट करदेवा बा जोड़ीदेवा सीधा भाव गोटे गार टाणीदेवा टाणीदेले एबे कौन करिया गोल सेप देदेवा मु गोल सेप दूसरी आप चाहिए जेकोसी सेप भी देकी बेकर डिजाइन करें। एटी कौन करवा 1/2 इंच गोटे मार्क देवा आमर जेहेतु डीप बेक से आम गला पाखे 1/2 इंच सेप देली एबे मार्क अनुसार कटिंग करदेवा एबे 1/2 इंच हेटी सेप देने एबे 1/2 इंच गोटे सेप देदेवा कमर पाखे 1/2 इंच सेप देवा कारण आम 1/2 इंच सेप देले आम से जो प्लीट पकई सारा पड़ सारा कपड़ा ओहलिक रही 1/2 इंच रखिकी मु अधिका कपड़ा कटिंग कर जेहेतु मेन फेब्रिक गलार सेप अनुसार कटिंग करदेवा ये जो मार्क देचे गला कि बेक काटापी कि पछरे काटी जो 1/2 इंच सेप देचे काटिदेवा प्लीट जो पकईचे तार मिडिल पॉइंट गोटे मार्क कटिंग कर देदा जेहेतु सिलाई समय आमको जना पड़ जाए यहाँ प्लीट दिखाई जो सिलाई मार्जिन दिखाई से गोटे कट देदेवा फ्रंट पार्ट कटिंग पूर्व आम कौन करवा हाथर लंब हो 5 इंच आम 5 इंच 1/2 अनुसार मार्क देकी पूरा सीधा भाव गोटे गार टाणिकी हाथ पाई कपड़ा काटिदेवा फ्रंट पार्ट कटिंग करवा आम कौन करवा जी बैक पाई कपड़ा चौड़ा नहीं ताठू 2.5 इंच अधिका रखा 2.5 इंच अधिका कहीं रखिली ना जेहेतु आमर 36 अपर चेस्ट 39 फुल चेस्ट से अनुसार मुझे साइड्रे 2.5 इंच कपड़ा रखी बैक पार्ट पकईदेले बैक पार्ट पकईकी से अनुसार कौन कर मार्क देदेवा सब मापिदेवा देखा केते अच्छी 3 इंच अच्छे एवं आउ टे घुंचे आने 2.5 इंच रखा अढ़ाई इंच रही बैक पार्ट पकईदेवी एवं कौन करवा से अनुसार मार्क देदेवा मार्क सब देदेले कौन उठेदेवा उठेदेले प्रथम कौन कर हाथर आउ दी भाव में मार्क देदेवा सीधा भाव गोटे गार टाणीदेवा हाथर जो मार्क देचे से मार्क गुराक कौन डी भाव में देदेवा साइज की देदेवा एपटे भी देदेवा इस साइडटा भी देदेवा सीधा भाव में एपटे कमर पाखे देदेवा
ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଠାରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ଲମ୍ବ ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁକି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଲେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଗଳାର ଚଉଡ଼ା 2 ଇଞ୍ଚ ନେବା, ସେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ଗଳାର ଚଉଡ଼ା 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଲମ୍ବ ଭାବରେ 7 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେବା। 7 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆମେ ଗଳାର ତିଆରିଟା ହେବ 6.5ରେ। ଏବେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଏମିତି ସାଇଡ଼ରେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ହାତର କ'ଣ କରିବା, ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ହାତ ମାର୍କ ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଏ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ହେଉଛି 39। 39କୁ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ନେଲେ 9 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍। 9 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍। 9 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ଛୋଟ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିବା। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ଆମ ଆସିଯିବ 10 ଇଞ୍ଚ। 10 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବା। 10 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଲେ ସେଇ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଭି ପଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବା। ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଭି ପଟିର ମାର୍କ ଦେଲେ 2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଦେଲେ ଭି ପଟି ପାଇଁକି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭି ପଟି ଆମର କେତିକି ଉଚ୍ଚତା ରହିଲା, କେତେ ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, ଚଉଡ଼ା ରହିଲା 3 ଇଞ୍ଚ। ଆମର ଚଉଡ଼ାଟା ରହିଲା 3 ଇଞ୍ଚ। ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଭି ପଟି 2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଭି ପଟିର ଚଉଡ଼ାଟା ରହିବ 3 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ କ'ଣ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାର ଆଗ ଟାଣିଦେବା। ଟାଣିଦେଲେ ଏବେ କରିବା ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଓ କଟିଂ ମାର୍ଜିନ୍। 1.5 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। କମରରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା 1.5 ଇଞ୍ଚରେ। ଏବେ କରିବା ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ବାହାର କରିବା ହେଲେ ଆମେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଠାରୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ଟେପ୍ ପକାଇଦେବା। ଟେପ୍ ପକାଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, 3 ଭାଗ କରିଦେବା। 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭାଗରେ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଅଛି। ଆମର ଆସିଯିବ 3 ଇଞ୍ଚ। 3 ଇଞ୍ଚ ଆସିଯିବ। 3 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 2 ସୁତ ଆମେ ଅଧିକା ନେବା। ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଠାରୁ ଟେପ୍ ପକାଇ 3 ଭାଗ କଲେ, 3 ଭାଗ କରିକି ଗୋଟେ ଭାଗ ଆସିଯିବ 3 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ। 3 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ ଯେଉଁ ଆସିଲା, 3 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତରେ ଆଉ 2 ସୁତ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁକି। ସେଇ ଅନୁସାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବା। ହାଫ୍ରେ ମାର୍କ ଦେଇକି ସିଧା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ସିଧା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ପାଇଁକି ଏଇଟା ମାର୍କ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ବେକର ସେପ୍ ଦେବା। ବେକର ସେପ୍ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଠାରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁକି ସେପ୍ ଦେବା। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଦେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁକି ସେପ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାର କରିବା। ସେ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଏପଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଟେପ୍ ପକାଇଦେବା। ଟେପ୍ ପକାଇଦେଲେ
टेप पकईकी टेपटा को दुई भाग करदा दुई भाग करदेवा तार मिडिल पॉइंट पर दुई सुतु अधिका एपटे छाड़देवा करे सिलाई सरी हुक पट्टी एवं काज पट्टी दुई सुत छाड़ देकी तार मिडिल पॉइंट बाहर करदेले एठी कौन करवा गोटे इंच कि 7.5 ऊपर को मार्क दबा सेपटे सेमती गोटे इंच 7.5 मार्क देचे ये कौन कर सेप देदेवा सेप देदेले एबे कौन करवा गोटे इंच 2 सुतरे मार्क दबा कटरी सेप कि गोटे इंच 2 सुतरे सेप दबा गोटे इंच 2 सुत मार्क देले एबे कटरी सेपटा देदेवा कटरी सेपटा जमी आमर सुंदर हवा दरकार सेपटा ठीक है सुंदर भी देखा जाउची एबे कौन करिया हाथर गोले ठारू कटरी पार्ट केते इंच रहिला आमर 2 इंच 2 सुत रहिला 2 इंच 2 सुत ठीक रहिला 2 इंच 2 सुत एबे कौन गला पाखे 3 इंच रे गोटे मार्क दबा हाफ इंच छाड़ी 2.5 इंच थिला हाफ इंच छाड़ी काज पट हुक पट्टी पाएंगे 3 इंच रे मार्क दबा 3 इंच मार्क देके ए पॉइंट से पॉइंट जोड़ी दबा आमर फास्ट पार्ट बाहरी गला आम फास्ट पार्ट बाहर करदे एबे सेकेंड पार्ट बाहर करे सेकेंड पार्ट केमती बाहर करबा ना आमर भी पट्टी जो मार्क देते 2 इंच मार्क देते गोटे पॉइंट देइची मिडिल पॉइंट ठारू बस्ट पॉइंट ठारू 2 इंच तल को भी पट्टी पाई मार्क देते से मार्क अनुसार आम कौन करवा सेकेंड पार्ट बाहर करवा केमती बाहर करवा ना आमर फास्ट पार्ट कटोरी जो आउ दी भाव देदेले भी पट्टी पाई जो मार्क देते जड़ापी मुझे भल भाव गार टाणीदेली सेटा आमर भी पट्टी मार्क आम कौन करवा सेकेंड पार्ट बाहर करिया आम कटोरी जो सेप देचे से सेप ठारू भी पट्टी जाए भी पट्टी मार्क दे आमर आसीगला 2.5 इंच रे आम कौन करवा आउ हाफ इंच प्लस करवा कारण आमर कपड़ा सिलाई मार्जिन पाई हाफ इंच प्लस करिया आम उच्चता हिसाब से मिडिल पॉइंट ठारू उच्चता हिसाब से 3 इंच रे मार्क दबा सेकेंड पार्ट पाई 3 इंच रे गोटे मार्क दबा फास्ट पार्ट जी चौड़ा थी सेकेंड पार्ट पाई से चौड़ार गोटे गार टाणीदेवा गार टाणीदेले फास्ट पार्टर सेप अनुसार सेकेंड पार्टर सेप से देदेवा साइड रे देदेले एबे कौन करिया से मिडिल पॉइंट बस्ट पॉइंट जो मिडिल पॉइंट रु तल को हाफ इंच रे गोटे मार्क दबा सेकेंड पार्ट सेप पाई से हाफ इंच रे एपटे सेमती हाफ इंच रे सेप देले एबे कौन करिया फास्ट पार्ट रो मिडिल पॉइंट सहित सेकेंड पार्ट रो मिडिल पॉइंट मिसेकी सेप देदेवा हो गला सेकेंड पार्ट रो आम कौन कर भी पट्टी काटी सारा तल पार्ट रे काज हुक पट्टी पाखे सेप दबा एबे कौन करवा आमर एटा सेकेंड पार्ट रे मार्क देदेले एबे कौन जो भी पट्टी जो मार्क देते भी पट्टी मार्क अनुसार एबे कौन कर थर्ड पार्ट पाई सीधा भाव गोटे गार टाणीदेवा सीधा भाव गार टाणीदेले आम से थर्ड पार्ट रो कटिंग पाई आम से जाए आमर थर्ड पार्ट रहिबो थर्ड पार्ट बाहर फास्ट पार्ट बाहर सेकेंड पार्ट बाहर जदि कपड़ा तलू को थी कपड़ा तलू थे आम भी पट्टी भी से अनुसार बाहर कर आमर रही आउ 3 इंच भी पट्टी पूरा भी पट्टी मार्क तल मार्क दे 3 इंच आम मन रखा 3 इंच मन रखिकी आमर से जो कमर पट्टी बैक पार्ट रो कमर पट्टी अनुसार एबे कटिंग करवा जोटी एटा मेन फैब्रिक अच्छे मेन फैब्रिक थी आम कौन कर जो कपड़ा अच्छी से 2 सुत कि हाफ इंच अधिका रखिकी कटिंग करवा।
ଏବେ ଭି ପଟି ବାହାର କରିବା। ସେଇ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଟୁରୀ ବାଟେ କାଟିଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସାଧା ଗାର ଟାଣିଦେବା। ସିଧା ଭାବରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଆମର ଭି ପଟି ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର 3 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ 3 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବା। ଏଥିରେ ଆମର ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇଥିଲେ ଲମ୍ବ ହିସାବରେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର 3 ଇଞ୍ଚ ବାହାରିଥିଲା, 3 ଇଞ୍ଚ ମନେ ରଖିକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଏଠି ଭି ପଟି ସେପ୍ ଦେବା, ଭି ପଟି ସେପ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାର୍କ ଦେବା। ଏମିତି ଚେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ 4 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଇକି 3 ଇଞ୍ଚ 6 ସୁତ କିମ୍ବା 4 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ ଦେଇକି ଭି ପଟି ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଭି ପଟି ସେପ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କମର କେତେ ନେବା, କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆଣି ପକାଇଦେବା। ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ପକାଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ମାର୍କ ଦେଲେ ବି ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ କ'ଣ କରୁଛେ, ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ନେଇଛେ। ସେ 1 ଇଞ୍ଚ କ'ଣ କରି ନ କମେଇକି ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କମେଇବା, କାରଣ ଆମର କାଜପଟି ହୁକପଟି ସିଲେଇ ସମୟରେ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କମେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତେର୍ଛା ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ତେର୍ଛା ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଭି ପଟି ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ସେ ଅନୁସାରେ କଟିଂ କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସବୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଭି ପଟି ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିଲେ ଆମର ଭି ପଟି କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବଡ଼ ସାନ ହେବ ନାହିଁ। ଭି ପଟି କଟିଂ କରିଦେଲେ କପଡ଼ା ଉଠେଇଦେବା। ଭି ପଟି କି ସାଇଜ୍ ହେବେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ସେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଜଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କାଟିଦେବା। ସିଲ୍କ କପଡ଼ା ଥିବାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ୟାକୁ ପିନ୍ ମାରିକି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନେ ପିନ୍ ମାରିକି କଟିଂ କରିବେ। ଭି ପଟି କଟିଂ ସରିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସେପ୍ ଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟର ଯେଉଁ ସେପ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ସେପ୍ କାଟିନଥିଲେ, ଏବେ ସେପ୍ କାଟିଦେବା। ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଆମେ ଭି ପଟି କାଟିନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାଜପଟି ହୁକପଟି ପାଇଁ ଆମେ ହୁକପଟି ପାଖରେ ଆମେ ସେପ୍ ଦେଇନେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭି ପଟି ଆଣିକି ପକାଇକି ସେପ୍ ଦେବା। ଭି ପଟି ପକାଇଦେବା। ଆମେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ମାର୍କ ଦେବା। ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଉଠେଇଦେବା। ଯେଉଁଠି ଭି ପଟି ସେପ୍ ଦେଇଛେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ସୁତ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା କାଟିଦେବା। ଏପଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଭି ପଟି ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ସେପ୍ ଦେଲେ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ କଟା ହେବ। ଏ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଭି ପଟି ଯେଉଁ ପଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଆମ ସିଲେଇ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏପଟେ ଭି ପଟି ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ତାର ଜଏଣ୍ଟଟା କାଟିଦେବା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଏଠି କଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ମଝିରେ। ଏବେ ଏଇ ମଝି ସିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ମୁଁ ଯେମିତି ମାର୍କ ଦେଲି ସେତିକି 1 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। କେତେ ପକାଇବା ନା 7/5 ଅନୁସାରେ ପକାଇବା। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 7/5 ସେତିକି ନେବା ଆମ ପ୍ଲିଟ୍।
ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ